किन पाप कले हाँ माँ बापा को एंता विकलांग छुआ जन्म हाय गो 2 नंबर रे रामायण रे राम लक्ष्मण को किए क्षीर पान खुए हाँ 3 नंबर रे जाम्बव मंत्री किन वंशर थिले 3टा कथा एका पारे के बुझे ननीलो सुन मो कथा ननदे सुन मो कथा सिरे लागिची सिरे लगी अछि सिरे लागिची सिरे लगी अछि एई मयूर चंद्रिका ननीलो सुन मो कथा ननदे सुन मो कथा त्रेतया जुगरे श्रीराम लक्ष्मण गले देख घोर बन जुबा काल रे से दुष्ट रावण सीता को कला हरण जोगी बेशधारी प्रभु नारायण जोगी बेशधारी प्रभु नारायण सीता को काले खोजन नरदे सुन मो कथा नरदे सुन मो कथा मोर ध्यान देके सुनो त्रेतया जुगरे पितृ सत्य पालन करी करी प्रभु रामचंद्र जेते बेले 14 वर्ष वनवास जाइछन हाँ, हाँ। सीता माता को चोरी करी 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 दुष्ट रावण नै जाइछ अच्छा हो तो सेही समय रे राम लक्ष्मण हो सीता को खोजवा भगवान समय आगे रे जन बोलो गुटे गछ पत्र लता वन गिरी समस्त को पचरे छाड़े जे तुम्हें सीता को देखिछ के भाई आग से ही समय रे मयूर मयूरी करुथिले देखुराण राति रसरे विभोर होइण कनरे न शुनिले पुराण क्रोधे जर जर प्रभु रघुवीर क्रोधे जर जर प्रभु रघुवीर साप्य देई थिले दान ननदे पुराण जन ननदे पुराण जन हाँ हाँ गोटे मयूर एवं मयूरी मिसिकरी रति श्रृंगार हाय कर गो तो रामचंद्र बार बार बारंबार पचरुछन मयूर एवं मयूरी को हाँ, हाँ। जे तुम्हें
मोर सीता को देखी छके হয় গো तो से मयूर एवं मयूरी तांको रति क्रीड़ारे एते विभोर हो जाइतिले जे हाँ, हाँ। रामचंद्रंकर कथा के टिके भी कर्णपात नहीं कले নেই কলে तो গো क्रोधरे जर जर हो गले रघुवीर हाँ, हाँ। आ मयूर एवं मयूरी को अभिशाप कर কাই বলি গো जेहेतु शास्त्र रे कवि प्रमाण देले दिन बेल रे प्रेम करिबा निषेध হ্যাঁ হ্যাঁ 2 नंबर रे 59 दिने जे यदि स्त्री संगे संभोग करबा হয় গো पूर्णिमा दिन दिने जे यदि स्त्री संगे संभोग करबा হ্যাঁ হ্যাঁ दिन काल रे जे यदि स्त्री संगे संभोग करबा करबा। तार छुआ হ্যাঁ जन्म हैला समय रे गुटे विकलांग हिकर जन्म है হ্যাঁ হ্যাঁ इटा गुटे कथा बुझे करे कह হয় গো बुझी पारल तो से मयूर एवं मयूर को रामचंद्र अभिशाप पे देले কাই বলি গো तुमे जेहेतु दिन रे प्रेम करूछ मोर सीता हजी जाइछन मुई खोजु छे तुमको पचरो छे तुमे मोर कथा नहीं सुनला হ্যাঁ হ্যাঁ जो मुई तुमको अभिशाप पे दउछे आजी ठारू जदि तुमे ये प्रेम लागि जेते गर्व करिछ হ্যাঁ केबे भी मयूर जातिर प्रेम संपर्क नहीं নেই হই গো तो जिते बेले गर्व चुना ही गला मयूर एवं मयूरींकर भगवान रामचंद्र को क्षमा माग जेहेतु आमे अजानतरे आमे भूली जाइछे प्रभु हमको क्षमा कर दियो जदि हमको एडे बड़ अभिशाप पे देलो आमे जदि प्रेम कर्म हमर हृदय फाटी कर मरि जिमा हाँ, हाँ। बोले हमर वंश केनता विस्तार है হয় গো तो रामचंद्र दयालुवंत क्षमा कर देले आ उपाय कहले हेलो सुन था হ্যাঁ कला मेघ देखि नाचिबा मयूर হ্যাঁ नृत्य करुथिबो दुहे संग সঙ্গর नृत्यर से ब्रह्मटा खसिले হ্যাঁ হ্যাঁ भक्षण करिबु तुहिरे मयूरी गर्भवास हेबु तुही হয় गो कला मेघ जिन समय घटी जिबा हाँ। सेई समय माई मयूर एवं अंडीरा मयूर नृत्य करिथिबे हाँ आउ से नृत्य करू करू अंडीरा मयूरंकर ब्रह्म जदि खसी जिबा হয়। माई मयूर सेटा खाइले सेटा गर्भपात हेसे হয় गो सेटा त्रेतया जुगरे घटुथिला হ্যাঁ इहादे कली जुगरे आ से कथा नहीं घटबार ना নেই ঘটবার গো कली जुगरे सब मयूर माने संपर्क क्रीड़ा करुछन समस्ते जानिछन किंतु त्रेतया जुगरे मयूर मयूरी द्वापर जुगरे मयूर मयूरी स्त्री संगे संभोग नहीं करते तांको रामचंद्रंकर अभिशाप थिला तो ब्रह्म खसी गले माई मयूर खाई करी गर्भपात करथिला आजि काली तो कली जुगरे सब उल्टा पुल्टा होछि बुझी पारछ ननिला तो जे जदि पूर्णिमा अमावस्या दिन स्त्री संगे संभोग करबा হ্যাঁ হ্যাঁ बोले तार छुआटा अधा घोड़ा हेकरी हैंडीकैप हेकर হয় গো बुझी पारछ तापरे 3 नंबर रे जाम्बव मंत्री केन जातीय तांकर जातिंकर नाम होचे गुटे चरित्र लेखा हला हाँ जे भालुका बोली कर गुटे तांकर वंश अछि হয় গো आ अन्य पुराण रे लेखा हला तार वंशर नाम होचे रिछ वंश হ্যাঁ হ্যাঁ बुझी पारछ হয় গো से जाम्बव मंत्री से रिछ एवं भालुका तांकर जाति हाँ रहितिला तापरे किए क्षीर पान किएतिला तापरे जे अमृत जेते बेले बुलुछन रामचंद्र पंचवटी बनारे हाँ हाँ आगो से ही समय रे श्री राम लक्ष्मण को त्रस हेला तुम्बे सोना से ही समय रे श्री राम लक्ष्मण को त्रस हेला तुम्बे सोना खोजू खोजू देखो पहुंची गले से खोजू खोजू देखो पहुंची गले से सुबाहु को से आसाम ननीलो पुराण जन ननदे पुराण जन
ଶୁଣନି ହଁ ହଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଛନ୍ ହାଇ ଗୋ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ହଁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ କୁଟିଆ ଆଶ୍ରମଟେ ଥାଏ ହୁଁ ସେନେ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ ଯାଦବ ଲୋକ ହାଇ ଗୋ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସୁବାହୁ ହଁ ହଁ ତ ସେ ଗୌଡ଼ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ବିକୁଥାଏ ହାଇ ତ ଗୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ପାଣି ମାଗବାର ଜାଗାରେ କ୍ଷୀର ମାଗିଲେ ହଁ ହଁ ତ ସେ ଗୋପାଳ ମନା କଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହାଇ ଆମେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ନେଇ ପାରୁ ନେଇ ପାରୁ ତ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ ହଁ ସେ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳର ଯେତେ କ୍ଷୀର ଥିଲା ସବୁ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ ତ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ମାଗୁଥିଲେ ଆମେ ନେଇ ଦେବାର କାରଣରୁ ଆମର କ୍ଷୀର ସବୁ ରକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଇଲେ ଆଉ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ବାହାରିଛ ହାଇ ଗୋ ତ ତୁମେ ଆସିଥିଲ କ୍ଷୀର ମାଗିଲ ତୁମକୁ ନେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର କ୍ଷୀରଟା ରକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ହଁ ଏଇଟା ତୁମେ କିଏ କାଣା ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯ ଦେଖବ କ୍ଷୀରକେ କ୍ଷୀର ଏକା ଥିବା ତ ସେଇ କ୍ଷୀର ପାନ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ଆଉ ବରଦାନ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଭଳି ପୁତ୍ରଟେ ଆମକୁ ଦରକାର ବୋଲି। ହାଇ ଗୋ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ, ତ ହଁ। ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ହସ୍ତରେ କ୍ଷୀର ପାନ କରିଥିଲେ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି ପରିଜାନ ପୁରାଣ ବିଧାନ ଶୁଣ ହେ ସଭାର ଜନ ହରିବଂଶ ପୁରାଣେ ରହିଛି ଶୁଣ ହେ ସଭାର ଜନ ଆବର ରହିଛି ରାମାୟଣ ବୀର ଆବର ରହିଛି ରାମାୟଣ ବୀର ଶୁଣ ଶୁଣ ସହର ନନିଲ ପୁରାଣ ଜନ ନଣଦେ ପୁରାଣ ଜନ ଶୁଣ एका पारे के तीन टा शास्त्र में एका जोट कर बुझे सुरनानी एबा करंज पतर कला राधा कृष्ण लीला आरंभ हेला गो एबे आसिबे श्री कृष्ण लीला सजनिलो ই মোর মামু গো মামু হয়ে গো মরে গেলাম মামু আমকু নেই ছাড়া গো হে পিলা ঘরে কে জিমু ই মোর মামু গো মামু
ମାଇଜି ମାନେ ମାସ ରଜପତି ହେସନ୍ ପୁରୁଷ ମାନେ କାହାଜି କେ ରଜପତି ହେଲେ କହିବେ ପୁରୁଷ ମାନେ ବି ହେସନ୍ ଏଟା ପୁରୁଷ ପିଲା ଆସିବେ ଇହାଦେ ସେମାନେ କହିବେ ହଁ ଟୁକିଲ ଲୋକଟା ଟୁକିଲ ଲୋକ ପୁରୁଷ ବି ହେସନ୍ ଏଟା ଆମର କୃଷ୍ଣ ପିଲା ଆସିଲେ କହିବେ ହଁ 12 ବର୍ଷ 12 ଦିନ ନାଇଁ ନା ମୁଁ ସବୁ କଥା ଗୀତରେ କହୁଥିବି ବହୁତ ସମୟ ହେବା 12 ବର୍ଷ ସେଟା ରଜବତୀ ନେଇ କୁହାଯାଏ ସେଟାକେ ସମରତ ବୋଲି ହଁ ହଁ ଶୁଣ ତମର କଥା ଆगे ତମେ ଶୁଣ ଶୁଣ କରୁଛ 12 ବର୍ଷ 12 ଦିନ ପୁରଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯେସି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହଏ ହଏ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ରି ଆଡ ସ୍ଥନ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣହିତ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥଳିତ ହେସି ହଇ ସେଟା कहସନ୍ ସମରତ ହଁ, ଆଉ ହଁ। ସେଟା कहସନ୍ ଆମର ଭାଷାରେ ରଜବତୀ ହଇ। ନାରୀ ମାନେ ତ ରଜବତୀ ହେସନ୍ ହଁ। ରଜବତୀ ହେବାର କାରଣ ଅଛି ଚାହିଁଥିଲେ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ ତ ରଜବତୀ ହେଇଥିବେ ହଁ, ହଁ। ନାରୀ ମାନେ କାହିଁ ରଜବତୀ କେନ୍ତି? ହୋଇଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ପାପ ଯୋଗରେ ହଁ ହଁ ତ ସେଟା ଇହାଦେ ନେଇ କହେନ ସମୟ ହେଲାନ ତ 12 ବର୍ଷ 12 ଦିନ ପୁରଲା ପରେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ରଜବତୀ ସମରତ ହେଇଥିସନ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇକ ଟାଣ ହେଇଯାଇସି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥଳିତ ହେସି ହଁ ହଁ हो कोला किटी किटी राती लागुछे डर ଆମର ସୁନାରୁ ମାଝି ଆମପାଲି ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଗଛର 3ଟି ଶାଖା 4ଟି ପତ୍ର 2ଟି ଫଳ 6 ସ୍ୱାଦ ଗଛ ହେଲେ ନିରାକାର ଗୋଟେ ଗଛ 3ଟି ଶାଖା ହେଲେ ନିରାକାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ 4 ପତ୍ର ବେଲେ 4ଟା ବେଦ ଋକ୍ ସାମ ଯଦୁର୍ ଅର୍ଥବ 4ଟା ବେଦ ହେଲା 4ଟା ପତ୍ର 2ଟି ଫଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ 6 ସ୍ୱାଦ ବେ 6ଟା ଋତୁ ଶୀତ ବସନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେମନ୍ତ ଶରତ ଏନ୍ତା କରି 6ଟା ଋତୁରେ 6ଟା ସ୍ୱାଦ ମଣିଷଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ସବୁ କଥା ଗୀତରେ କରୁଥିବେ ମତେ ଖୁବ ସମୟ ହେବା हो कोला किटी किटी राती लागुछे डर हो सुरी